svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim još jednog karaktera malo manje popularnog i poznatog, a to je Abe the Monkey Man. Abe the Monkey Man je jedan od karaktera koji se pojavio u Grand Championship turniru. To je Kaibin turnir posle Battle City turnira, odnosno posle one priče sa Orichalcosovim pečem. U Grand Championship turniru se pojavilo dosta duelista, dosta je nepoznato, samo su se pojavili kao, eto tu su, ništa nismo dobili neke specijalne informacije o njima, samo je rečeno da su to jedni od najboljih duelista na svetu, iz svakog, da kažemo, ćoška sveta. Pa tako Abe the Monkey Man, ne znamo zapravo odakle je, iz kog ćoška sveta je došao, već je njegova specijalnost da je on onako liči malo na majmuna i da ima partnera koji je također majmun. Taj majmun koji je na njegovom ramenu zapravo bira karte u duelu. Što se tiče duela, praktično imamo dva off-screen duela sa njim. Jedan je koji je pobedio i pobedio je Totani i Alosa, kog sam već pravio, pogledajte na ovom kanalu, imamo već video za njega. Znači, Abe the Monkey Man je pobedio njega na tom turniru, ali kada je krenuo na sljedeći korak, odnosno kada je u sljedeće kolo otišao, on je izgubio od koga? Od Rebecca Hawkins, američkog šampiona. Da ne bih mnogo pričao jer nema šta mnogo realno se priča, a i trenutno sam na odmoru, tako da ova ekstra epizoda kraće traje. Ajde vidimo šta sam ja ovdje spremio i kako sam napravio karaktera. Mislim, već možete da pretpostavite ako je Abe the Monkey Man koji je njegov špil u Speed Duelu. Ajde idemo. Pa krećemo sa skillovima, imamo ih 3 komada i sa ovim maletskim špilom. Abe the Monkey Man je tu AI varijanta slike zato što ne postoji toliko mnogo sličica na internetu za njega koje bi ja mogao da iskoristim. Tako da, cool je ispalo, Abe je ovo, Ape je ovo, tako da cool je ispalo. Ajde vidimo šta je prvi skill, Abe the Monkey Man. At the start of the duel, flip this card over. Flip Ape Strategy. Klasičan background plavi i to je to. Once per turn during your main phase, you can discard one spell card. Target one Bazoo the Soul Eater or one Voltic Kong you control. Bukvalno dva majmuna koja postoje u Speed Duelu. Then that targeted monster gains 1500 attack until the end of the turn. During this turn, battle damage to your opponent's life points is 0. This skill can only be used once per turn and only twice per duel. Ok, to je skillić, znači nije nešto sad toliko OP jer ipak ne praviš neki damage protivniku. Čini mi se da sam napravio grešku ovdje zato što sam pisao once per turn during your main phase i onda ovdje opet once per turn, tako da tu je malo treba da se ispravi ovaj skill, ali u fazonu praktično dobiješ jednog bitera koji će da pređe nešto protivničko što je mnogo jako, protivnik ne gubi nikakve životne taj potez i nastavljaš dalje duel, bukvalno na beatdown strategiju. Kao ape-ovi kad gorile i ostalo kad polude, to je to strategija beatdown. To je prvi skill, inače da vidite ovaj playmat koji je napravljen, štampan, doduše od papira pa lepljen na karton, mnogo je dobar jer ima skill zonu, field zonu, monster zone, extra deck, imaju ovdje main phase, draw phase, standby, main, baš je cool ovdje. Sve ima, baš mi se sviđa kako je ispalo. Nego ajmo dalje mi. Stavimo skill na skill zonu. Šta je Abe the Monkey Man drugi skill? At the start of the duel, flip this card over. Flipujemo i kaže Brain and Brawn. Brain and Brawn, to je fazon ono kao jedan je Brawn, drugi je Brain, majmunče je Brain, tako da kao što je on rekao da majmunče bira karte za njega. Ape skill. Once per turn during your main phase, you can activate one of these skills. Increase attack and defense of one beast or beast warrior monster you control by 200. Drugi skill. Return one card from your hand
to the bottom of your deck. Then on your next draw phase, draw 2 cards. Each of these skills can be activated twice per tool. Znači, praktično imaš ili da pojačavaš svoje monstere za po 200 dva puta, ili, to jest ili, znači bukvalno ovaj skill možeš 4 puta da aktiviraš, 2 puta prvi deo i 2 puta drugi. Imaš neki draw power, tako da neki bukvalno generični skill koji će ti boostuje malo monstere i malo će da ti pomogne malo da vučeš karte bukvalno, da imaš bolji draw power. Ape the Monkey Man sljedeći skill je at the start of the duel flip this card over. Također, inače i ova slika je AI generisana, postoji jedna ovakva slična iz ove poze, samo je upscalovana i to je to. Beast mode. Znači, Ape skill. Once per turn in either player's battle phase, when a beast or beast warrior monster you control is destroyed and sent to the graveyard, place one ape counter on this skill. Max 5. Okay. Once per turn in your main phase, you can remove any number of ape counters from this skill. Then all beast and beast warrior monsters you control gain 100 attack for each ape counter that is removed from this skill. Bukvalno svaki put kad ti nešto se uništi u battle fazi, praktično i posle na groblje, praktično ti dobijaš po counter na ovaj skill i bukvalno 5 imaš, baciš i dobiješ 500 atak na sve monstere. Nije loše, mislim može to bolje uvek, ali eto, nije nešto bitan lik, tako da sam dobio još jedan generični Beast Warrior skillić koji eto može se koristiti. To su njegovi skillovi, ajde da vidimo šta sam ja to njemu spremio za špil. Green Baboon, Defender of the Forest. Dobra karta, realno ovo je zapravo treći babun, odnosno majmun koji postoji u speed duelu i to mu je da kažemo boss. Njega sam postavio za bossa jer 2600 bitera lako se poziva i to je to. Međutim, možda sam mogao dva njega da ubacim, a da izbacim ovaj Cataclysmic Cursed šta god, jer slično se pozivaju, ovaj samo radi na Earth monstera, a ovaj na Beastove, pa onda ovaj malo više ima mogućnost da se pozove nego on, ali realno mogu obojica tu da budu, neka su, tako da idu uz deck. Voltic Kong, dao sam mu 3 kopije Voltic Konga, realno tematika za špil, za lika, savršeno stoji, tako da nema tu mnogo šta da se priča. Naravno i skill to povezuje Voltic Konga, kao i Bazoo the Soul Eater, praktično majmun koji, a to ima skill koji će da mu pomogne da se boostuje. Što se tiče dalje špila, to su neki beastovi, to je kao Giant Rat, eto ubacio sam 2 da ima neki kao rekruter da pomaže malo, a ujedno tu je i 2 komada Sea Koale, da Giant Rat može da pozove nešto posle njega. Znači ubije jednog drugog i šta će dalje? Pa Sea Koala. Sea Koala mi tu nekako bude i kao neko, jezde koala, ali kao neko malo majmunče koje će da bude kao ovaj mali majmunčić ovdje što nosi Ape na ramenu. Tako da, to su monsteri. Ja sam ovdje nešto od monstera dodatno stavio, to je Death Wombat, Beaver Warrior, random, zato što je to jedini neki Beast Warrior kojeg sam imao viška i rekao ajde da mu možda postavim njega, i još jedan boss, da kažemo, to bi bio ovaj Behemoth the King of all Animals, ali eto, nisam htio nešto da ih ubacujem, stoje tu sa strane random karte viška, tako da to je to. Ajde imamo spell i trap karte, to je Spiritual Forest, veoma dobra karta za njegov špil, za njegove bistove. Wild Nature Release, praktično eto, još jedan majmun koji se nalazi na sličici karte i ima tematiku, tako da je dobro došla. Big March of Animals, evo ga i Bazoo je tu, tako da cool, ide u špil. Dao sam mu jedan Shrink, što znači da malo zna da špil da bude i OP sa ovom kartom, da se neko zakuca u vas. I
Dice Fun, pošto realno nije nešto jak karakter u animeu, mislim trebalo bi da jeste, pošto je on došao na Grand Prix turnir. Dao sam mu Dice Fun kao neki back row removal, zato što nije nešto jak back row removal, može i tebi da šteti, tako da, eto, balansiranje u špilu. Ima Shrink, ali ima Dice Fun. Super Rush Recklessly i Horn of the Phantom Beast, support za beastove. Šta je još tu, što nije uslivano kao side deck, side deck. Znači Gaia i Howl of the Wild, eto, stoje tu da budu samo tu. Neće se vjerojatno nikad koristiti, ali eto, bukvalno da bude tu. I to je to što se tiče našeg Abe-a. Ajde da vidimo samo jednom onako otprilike kako bi izgledao, na primjer, teren kad bi njega stavio. Vidi kako dobar teren, realno. Sve ima. Banishment, Graveyard, Skill, Field Zone, Monster zone, Spell i Trap, Extra Deck, Battle Phases, znači imamo faze u borbi. Imamo Draw, Standby, Main, Battle, End. Imamo ovdje za početnike šta koji simbol znači na Spell i Trap kartama. Ne znam ovdje kako se tribute summonuje. Baš onako speed duel terenče. A napravio sam 2. Lajkujte ovaj video, subscribeujte i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Aj, čao!